एनएचपीसी भन्नाले नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिल। यस वर्षदेखि एनएचपीसीमा दर्ता हुनको लागि अब चाहिँ हजुरले एनएचपीसीले सञ्चालन गर्ने लाइसेन्स एक्जाममा सहभागी हुनुपर्ने हुन्छ। यसभन्दा पहिले के थियो भने हजुरले त्यस्तो कुनै पनि लाइसेन्स एक्जामहरू दिनुपर्ने हुन्थेन। डाइरेक्ट हजुरले सर्टिफिकेटहरू बुझाएर र अरू जे फर्मालिटीहरू छन्, जे जति रिक्वायरमेन्ट्सहरू छन् ती सबै फुलफिल गरिसके पश्चात एनएचपीसीमा सजिलै दर्ता हुन सक्नुहुन्थ्यो। तर अब भने हजुरले एनएचपीसीमा दर्ता हुनको लागि हजुरले लाइसेन्स एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ र उक्त लाइसेन्स एक्जामको सिलेबस भने एनएचपीसीले अलरेडी पब्लिस गरिसकेको छ र त्यही अनुरूप रहेर आज हामीले डिप्लोमा और पीसीएल इन डेन्टल हाइजिनको लाइसेन्स एक्जामको सिलेबस लिएर आएका छौँ, जुन चाहिँ एनएचपीसी द्वारा प्रकाशित गरिएको छ। र यस च्यानलमा यदि हजुर नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हामी स्वास्थ्यको लोकसेवा रिलेटेड विभिन्न मोडेल सेटहरू सिलेबसहरू पक्कै पनि लिएर आइरहेका हुन्छौँ। र अब हामी लाग्छौँ यस भिडियोतर्फ, सिलेबसतर्फ लागौँ। सिलेबस फर लाइसेन्सिङ एक्जामिनेसन अफ सर्टिफिकेट इन डेन्टल हाइजिन 2021। सर्टिफिकेट भन्नाले त्यही पीसीएल लेभल भनेर बुझिन्छ। यो चाहिँ एनएचपीसी नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिल बाँसबारी काठमाडौँद्वारा जारी गरिएको यो सिलेबस रहेको छ। सबभन्दा पहिले अब टेबल अफ कन्टेन्ट्स के रहेको छ त यहाँ हेरौँ। सब्जेक्ट्समा हजुरको यहाँ 3वटा सब्जेक्ट्समा रहेको छ। त्यसभित्र चाहिँ हजुरको विभिन्न च्याप्टर्स भनौँ अथवा लेसन्स युनिट जे भन्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो रहेको छ। सबभन्दा पहिले हजुरको रहेको छ 1 नम्बरमा एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी। एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजीबाट जे जति पनि हजुरको क्वेसन सोधिने छ एनएचपीसी को लाइसेन्स एक्जामिनेसनमा त्यसको 10% क्वेसन चाहिँ हजुरको एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजीबाट हुनेछ। त्यसैगरी अब क्लिनिकल सब्जेक्ट्स राखिएको छ। यसमा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स भित्र हजुरको ओरल एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी, बेसिक पेरियोडोन्टोलोजी, ओरल पैथोलोजी, माइक्रोबायोलोजी, बेसिक पेरियोडोन्टोलोजी। हजुरको बेसिक पेरियोडोन्टोलोजी माथि 1 थियो र यहाँ तल चाहिँ बेसिक पेरियोडोन्टोलोजी 2 रहेको छ। त्यसैगरी डेन्टल फार्माकोलोजी, डेन्टल रेडियोलोजी एन्ड डेन्टल फोटोग्राफी र बेसिक मेडिकल प्रोसिड्युर राखिएको छ। यसबाट हजुरलाई 65% क्वेसन सोधिनेछ भन्नाले 65% मार्क्स कभर गरेको क्वेसनहरू चाहिँ हजुरको यो क्लिनिकल सब्जेक्ट्सहरूबाट सोधिनेछ। त्यसैगरी कम्युनिटी हेल्थबाट भने 25% मार्क्स कभर गर्ने क्वेसनहरू सोधिनेछ। कम्युनिटी हेल्थभित्र हजुरको हेल्थ एजुकेसन, इपिडेमियोलोजी एन्ड कम्युनिटी डायग्नोसिस, इन्भाइरोमेन्ट हेल्थ, हेल्थ अफिस म्यानेजमेन्ट, डेन्टल पब्लिक हेल्थ एन्ड ज्युरिस्प्रुडेन्स र फुड एन्ड न्युट्रिसन राखिएको छ। र यी च्याप्टरहरूबाट हजुरलाई लाइसेन्स एक्जाममा चाहिँ डेन्टल हाइजिनिस्टको लाइसेन्स एक्जाममा यी च्याप्टरहरूबाट हजुरलाई 100% क्वेसनहरू सोधिनेछ। र यही कुरालाई अब विस्तारमा जानौँ। सबभन्दा पहिले एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी। एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजीभित्र हजुरको इन्ट्रोडक्सन अफ एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी, स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन अफ द स्किन एन्ड इन्टेगुमेन्ट्री सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्भस सिस्टम, सोमेटिक एन्ड स्पेशल सेन्सेस, इन्डोक्राइन सिस्टम, ब्लड, कार्डियोभास्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम एन्ड इम्युनिटी, डाइजेस्टिभ सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, युरिनरी सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम, फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम एन्ड ह्युमन ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्टको कुरा राखिएको छ। त्यसैगरी अब क्लिनिकल सब्जेक्टभित्र त्यसभित्र सबभन्दा पहिले रहेको छ हाम्रो ओरल एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी। ओरल एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजीभित्र हजुरको एनाटोमी, हिस्टोलोजी, ओस्टियोलोजी, इम्ब्रायोलोजी एन्ड फिजियोलोजी, मैक्सिला, मैन्डिबल, फेसियल मसल्स, मसल अफ मास्टिकेसन, ओरल क्याभिटी, एनाटोमी अफ टूथ, टूथ नम्बरिङ सिस्टम, ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट अफ टूथ र सलाइभा एन्ड सेलिभरी ग्ल्यान्डको बारेमा इन्क्लुड गरिएको छ। त्यसैगरी अब बेसिक पेरियोडोन्टोलोजी 1 मा जिन्जाइभा, नर्मल क्लिनिकल फिचर्स अफ जिन्जाइभा, नर्मल माइक्रोस्कोपिक फिचर्स अफ जिन्जाइभा, जिन्जाइभल कनेक्टिभ टिस्यू एन्ड जिन्जाइभल फाइबर्स, डेभलपमेन्ट अफ जिन्जाइभल sulcus, blood supply, lymphatic drainage and nerve supply of gingiva, correlation of normal clinical and microscopic features of gingiva, dental plaque, structure and composition of dental plaque, formation of dental plaque, structure and physiological
properties of dental plaque, role of dental plaque in periodontal disease, classification of dental calculus, composition of dental calculus, mechanism of formation of dental calculus, mechanism of attachment of calculus to tooth surface, etiological significance of dental calculus, types of toothbrush, use of powdered toothbrush, dentifrices and its composition, composition and mechanism of action of fluoridated toothpaste, composition and mechanism of action of desensitizing toothpaste, various types of tooth brushing methods and their significance in different patients, use of oral irrigation device, use of periodontal pocket irrigation, use of home irrigation devices, instruments and medicaments used in oral irrigation, instrument design and classification, describe various diagnostic instruments, describe various manual periodontal instruments, describe various scalers, curettes and root planning instruments, describe sonic, ultrasonic and piezoelectric scalers, describe anatomic descriptions and considerations during periodontal instrumentation, describe patient and operator position, describe instrument grasp, describe establishing finger rests, describe instrument angulations, activation and adaptation, describe various strokes of using manual instruments, instrument sharpening, principles and objectives of sharpening, various sharpening stones and material, sharpening of manual periodontal instruments. त्यसपश्चात रहेको छ ओरल प्याथोलोजी एन्ड माइक्रोबायोलोजी। यसभित्र हजुरको ओरल प्याथोलोजीमा डेन्टल क्यारिज, इन्फ्लामेसन, एब्सेस, सिस्ट, ट्युमर, ओरल लिजन एन्ड कन्डिसन, रिग्रेसिभ अल्टरेसन अफ टुथ ओरल प्याथोलोजी भित्र रहेको छ। त्यसैगरी माइक्रोबायोलोजी भित्र माइक्रोबायोलोजी, ब्रान्चेस अफ माइक्रोबायोलोजी, इन्फेक्सन, युनिभर्सल प्रिकसन, ह्यान्ड वास, स्टेरिलाइजेसन र सेल्फ प्रोटेक्सन राखिएको छ। अब बेसिक पेरियोडोन्टोलोजी सेकेन्ड, यसभित्र जिन्जाइभल इन्फ्लामेसन, various stages of gingival inflammation, definition of gingivitis, course, duration and distribution of gingivitis. त्यसैगरी clinical features of gingivitis अनि definition and classification of gingival enlargement, location and distribution of gingival enlargement, types of gingival enlargement, gingival enlargement associated with systemic diseases, neoplastic gingival enlargement, false enlargement. त्यसैगरी periodontitis and classification of periodontitis, progression of periodontitis, chronic periodontitis र aggressive periodontitis, definition and classification of periodontal pocket, clinical features, pathogenesis and histopathology, microtopography of gingival wall of the pocket, pocket contents, periodontal disease activity, loss of attachment and bone loss, difference between infrabony and suprabony pockets, sequel of periodontal pocket, periodontal abscess, periodontal cyst, diagnosis and describe routine procedures of diagnosis, case history taking, clinical examination, methods of probing, types of probes, routine investigative methods, prognosis in periodontics र types of prognosis. त्यसैगरी अझ रहेको छ यसमा various phases in treatment planning of periodontal disease, definition of scaling and root planning, aims and objective of scaling and root planning,
indications and contraindications of scaling and route planning, complications of improper scaling, tooth polishing, topical fluoride application, follow-up र रिफेरलको कुरा राखिएको छ। अब आउँछ डेन्टल फार्माकोलोजी। यसभित्र फार्माकोलोजी एन्ड ड्रग्स, different routes of administration with their advantage and disadvantage, pharmacodynamics and pharmacokinetics of drugs, local anesthesia, prescription writing, dentifrices, properties and types of dentifrices, functions of dentifrices, composition, ingredients with their function, different astringents and topical anesthetic agents, definition of local anesthesia, ideal requirements of local anesthesia, composition of local anesthesia, uses of local anesthesia, classification of local anesthesia, instruments used to deliver local anesthesia र adverse reaction that is toxicity। अनि त्यसपछि अब आउँछ डेन्टल रेडियोलोजी एन्ड फोटोग्राफी। यसभित्र रहेको छ टाइप्स अफ रेडियोग्राफ इन डेन्टिस्ट्री एलोङ विथ इट्स युजेज, भ्यारियस युज अफ एक्सरे, use and importance or application of X-ray in dentistry, types of radiograph in dentistry along with its uses, function of X-ray film and developer solution, various film positioning devices, various types of X-ray developing machine। त्यसैगरी रहेको छ importance or application of voltage stabilizer in X-ray machine, list down dental X-ray accessories, example collimation, grid, intensifying screen, various position of X-ray tube that is cone during IUPA X-ray taking, relation between X-ray cone and film distance and film holding methods, X-ray taking methods of upper centrals and lateral incisors, X-ray taking methods of upper canine, X-ray taking methods of upper premolars, X-ray taking methods of upper molars, X-ray taking methods of upper third molar, X-ray taking methods of lower central and laterals, X-ray taking methods of lower canines, X-ray taking methods of lower premolars, X-ray taking methods of lower molars, त्यसैगरी X-ray taking methods of lower third molars, अनि lateral oblique view X-ray taking, procedure of TMJ view X-ray taking, procedure of PNS view X-ray taking, composition and function of developer solution, composition of function of fixture solution, methods of preparing developing solution, methods of preparing fixture solution, requirement of X-ray developing room or box, steps of X-ray processing, difference between intraoral and extraoral technique, basic steps of intraoral photographic technique of frontal view, right buccal view, left buccal view, maxillary occlusal, mandibular occlusal, basic steps of extraoral photographic technique of full face view and profile view। त्यसपश्चात आउँछ अब बेसिक मेडिकल प्रोसिड्युर। यसभित्र रहेको छ process and equipments required for history taking and physical examination, purpose of the history and physical, त्यसपछि various routes of medication, 5 rights in the administration of all medicines, procedures for administering IM and IV medicines or beginning IV fluids according to guidelines, principles and procedures for safe needle disposal, technique of one-handed recapping to use when a safe needle disposal container is not readily available, technique of one-handed recapping to use when a safe needle disposal container is not readily available।
safe needle management, risks of administering drugs directly into vein, initial actions of the first aider, essential principles of first aid, ABCs of vital functions, airway clear, breathing adequate, circulation and cardiac function good, signs of common causes of unconsciousness, management of unconscious person, indication of CPR, process of CPR, complication of CPR, difference between CPR procedure for adult, child, infant and pregnant woman, management and referral system concept of referral system, त्यसैगरी concept of triage, management and referral system. त्यसपछि अब पालो आउँछ कम्युनिटी हेल्थको. कम्युनिटी हेल्थ भित्र हेल्थ एजुकेसन एन्ड हेल्थ प्रमोसन. यसमा ओभरभ्यू अफ हेल्थ एजुकेसन, फंडामेंटल फैक्टर्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, मेथड्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, मीडियाज ऑफ हेल्थ एजुकेशन, प्लानिंग ऑफ हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स, इम्प्लिमेंटेशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स, इभ्यालुएसन ऑफ हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स, त्यसपश्चात हेल्थ प्रमोशन र अप्लाइड हेल्थ एजुकेशन रहेको छ. त्यसैगरी कम्युनिटी हेल्थ भित्रै हजुरको इपिडेमियोलोजी एन्ड कम्युनिटी डायग्नोसिसमा नेचुरल हिस्ट्री अफ डिजीज, control, elimination, eradications and surveillance, tools that is rate, ratio, proportion, and common measurements that is mortality, morbidity, disability, determinants of health, health related factors, used in epidemiological study, common disease prevalent in Nepal, community diagnosis and clinical diagnosis, incubation period and communicable period of common diseases. अब environmental health हजुरको कम्युनिटी हेल्थ भित्र रहेको छ environmental health, जसमा water purification, waste management, food hygiene, sanitation of public places, health hazards, sanitary latrines, basic measures in controlling rodents, medical impotence and measures of controlling common vectors and insects. अब कम्युनिटी हेल्थ भित्र रहेको छ हेल्थ अफिस म्यानेजमेन्ट. यसमा चाहिँ हजुरको कम्युनिटी हेल्थ डायग्नोसिस एन्ड हेल्थ प्रोफाइल, माइक्रो प्लानिङ अफ हेल्थ प्रोग्राम, सुपरभिजन, मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन अफ हेल्थ प्रोग्राम्स, हेल्थ म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भनेको HMIS, प्लानिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट अफ क्याम्प, कोल्ड चेन म्यानेजमेन्ट, हेल्थ ट्रेनिङ म्यानेजमेन्ट इन डिफरेन्ट सेटिङ्स, लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट, Organizational structure and functions of Ministry of Health and Population भनेको MOSP को, Department of Health Service को DOHS, Provincial Health Directorate PHD, Health Office भनेको HO, Primary Health Care Center PHCC, Health Post भनेको HP र Basic Health Service Center BHSC. त्यसैगरी नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिल एक्ट 2053 एन्ड रेगुलेसन 2056. त्यसैगरी अब रहेको छ डेन्टल पब्लिक हेल्थ एन्ड जुरिस्प्रुडेन्स. यसभित्र एनाफाइलेक्टिक सक, सिन्कोप, सिजर्स, ब्लिडिङ, एक्सोडेन्टियाज, एक्सप्लेन इन्डिकेशन्स, कन्ट्राइन्डिकेशन्स अफ एक्सट्र्याक्सन प्रोसिड्युर, टेक ब्रिफ हिस्ट्री अफ पेसेन्ट, प्रिपेरेसन अफ क्यारिङ आउट एक्सट्र्याक्सन, कम्प्लिकेशन्स अफ टुथ एक्सट्र्याक्सन एन्ड इट्स म्यानेजमेन्ट, पोस्ट एक्सट्र्याक्सन केयर, referral procedure of extraction, define local anesthesia, classify, study composition, uses and complications in detail, explain the debridement or irrigation of socket, atraumatic restorative treatment भनेको ART, atraumatic restorative treatment. त्यसैगरी list instrument and material used in ART technique, advantages and limitations of ART भन्नाले atraumatic restorative treatment, infection control, definition of immunity, list the factors affecting disease. त्यसैगरी enumerate the transmissible infections in dentistry, list the categories of task in relation to risk, personal barrier technique for infection control,
disposal of clinical waste indices, list and discuss the indices used in oral hygiene assessment, gingival disease, periodontal disease, dental caries and treatment needs. त्यसैगरी DMFT अनि introduction of fluoride, sources of fluoride for adults and children, metabolism of fluoride, mechanism of action of fluorides in caries reduction, list the fluoride delivery methods, list the topical fluorides used in preventive dentistry, list the fluoride vehicles, modes of action of fluoride, briefly discuss toxicity of fluoride, briefly discuss community water fluoridation and school water fluoridation. अब रहेको छ फूड एन्ड न्यूट्रिसन. यसभित्र हजुरको रोल न्यूट्रिसन प्लेज इन पेरियोडोन्टल हेल्थ एन्ड डिजिजेज, कमन साइन एन्ड सिम्पटम्स अफ जेरोस्टोमिया एन्ड ग्लोसाइटिस, different factors contributing to xerostomia and glossitis, determination of appropriate dietary recommendations for a patient with xerostomia and removable appliances, dietary guidelines to be given to a new denture patient both pre and post insertion, nutritional deficiencies and their impact of tooth and oral development, list various nutrients that are usually supplemented during pregnancy and lactation. र हजुरको यो PCL in dental hygiene or dental science भनौँ or certificate level in dental hygiene को लागि जुन लाइसेन्स एक्जामको सिलेबस रहेको छ यति नै रहेको छ. यो सिलेबसलाई हजुरले अरू साथीहरुसँग पनि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला. हस्त धन्यवाद. बाइ बाइ.